everyone, welcome back to Podcast Nyalon, sebuah podcast di mana kita ngobrol sama perempuan-perempuan keren sesantai di salon. Hari ini guest kita adalah foundernya Maimi Home, and also co-foundernya book publisher Poppy's Dream, yaitu Fredericiana Mary. Do I pronounce your name right? Yeah. Okay. Hi Mary, welcome to the podcast. Hi Kami, thank you for having me. Thank you for having me. Thank you for being yes, thank you for saying yes as well. Belibet ya ngomongnya. Apa kabar hari ini? I'm great, how are you? I'm good, thank you for asking. And biasa kita selalu buka dengan pertanyaan ini, yaitu treatment nyalon kamu seperti apa sih? Boleh nyalon, boleh pijet, anything. I really like hair spa sih sekarang. Oh iya? Kayak the one yang Japanese hair spa. Japanese hair spa. Wah, selalu tidur sih aku kalau kayak gitu. Aku belum pernah nyoba loh. Enak banget loh itu. Kalau ngeliat di Instastory-nya tuh kayak bikin... Kayak satisfying banget kan? Iya, bener ya? Bener sih. Oh oke. Berarti itu bener-bener di going from here, dari depan ke belakang Iya, gitu. biasanya tuh treatment hair spa yang Japanese tuh kayak 12 step, 15 Iya. step gitu loh. Jadi kayak bener-bener di pamper. Tapi kalau misalnya lagi pampering gitu ya, aku tuh rasanya nggak pengen tidur, tau nggak sih? Kayak rugi kalau tidur. Iya nggak sih? Aku kayak jaga, aduh ini enak banget, cuma aku ngantuk banget. Berusaha untuk kayak oke, nggak boleh tidur, tapi tiba-tiba ngorok deh kayaknya. Terus kayak, hah? Ya Udah selesai, ngerasa rugi. Oke. Tapi selain itu refleksi atau pijat badan gitu suka nggak? Suka. Tapi sekarang lagi jarang. Lagi jarang. Oke. Okay. Merendam di bathtub? Wah, itu sih kerjaan ya. Itu kerjaan. Jadi sekalian tes produk ya? Iya. Oke. Do you feel pretty, Mary? Yes. Yes? Yeah. Like, how do you feel pretty? Or when do you feel prettiest? I feel pretty when I'm in my zone. What is your zone? Doing things I like. Mm-hmm. And everything is going well. Dan aku punya waktu buat aku. Untuk kayak, like prepare for work, prepare for meetings. Kayak, cakep gue juga ya. Iya, ngerasa cakep ya, kayak kadang suka kayak cakep juga gue ya. Iya, oke. Ada nggak, was there a time where you don't feel pretty or where you didn't feel pretty in the past? Kayak mungkin agak insecure atau don't feel good about yourself misalnya, atau nggak, biasa-biasa aja deh dulu gitu. Yes, I think I don't feel that pretty ketika teenage years. Oke, gimana tuh? Kayak mungkin masih clueless juga ya, SMA tuh sih kayak masih terlalu santai, belum tahu mau ngapain, jadi I'm just the average girl aja gitu loh. Oke. Tapi sekarang sih enggak ya. Sekarang udah ngerasa kayak ada glow up-nya ya? Iya. Keren, oke. Kamu tadi mention SMA, dari kecil kamu di Bandung berarti? Dari kecil aku di Bandung, sampai kuliah, aku kuliah di Bandung. Habis itu aku growing Maimi Home, itu di Jakarta. Oke, so how is it like growing up di Bandung and especially being the youngest, cewek sendiri? Bener-bener. I think it comes with a lot of knowledge. Kayak karena aku anak terakhir, Iya. terus cewek, mungkin aku lebih pede untuk saya berbisnis, untuk start on the challenge, karena aku punya role model yang udah pernah mengalami itu, dan aku bisa lebih ada knowledge lah, dan lebih pede gitu. Oke. Tapi ketika ke Jakarta, dan bedanya sama Bandung, mungkin Bandung tuh ramah ya, orangnya sangat kayak hai, hangat. permisi. Kalau di Jakarta Sikut-sikut ya, dikit ya? kayak Keras? nggak sikut, nggak Sencok, makan. iya, sencok ya, senggol ya. Oh, oke. Tapi berarti kerasa banget ya? Kerasa sih. Karena aku tinggal di Jakarta terus kali ya, jadi kayak Udah menjadi sih. sehari-hari ya, kayak ya memang harus agak menyenggol dan nyelip di jalan gitu. Iya. Oh, oke. Terus kamu juga growing up dengan mama kamu sebagai ngajar masak, instruktur masak, gemes banget. Berarti kamu jago masak nggak? Aku bisa masak. Oke. Kalau jago mungkin kami cobain dulu nanti ya. Oke, looking forward untuk mencoba masakan kamu juga ya. Oke. Dan apakah maksudnya dengan kamu this young, younger than me obviously, suka udah berbisnis gitu. Dari kecil memang suka jualan atau ada role model jualan di sekitar kamu? Uniknya keluargaku tuh bukan keluarga pebisnis. Oke. Kayak
my dad itu PNS, dosen fisika murni. Wow. Sangat-sangat technical, sangat-sangat science. Mamaku ibu rumah tangga dan dua-duanya merantau. Jadi I think the success for them itu adalah jadi PNS gitu kan. Oke. Jadi dan waktu itu kakak-kakakku juga nggak ada yang berbisnis. Tapi aku udah tahu aku mau bisnis dari aku SMP. Wow. Jadi aku udah nulis di jurnalku itu, aku mau masuk SBM ITB itu dari aku SMP. Really? Iya. Kok bisa? Mungkin keluargaku tuh tipe yang keluargaku tuh tipe yang chill, as in kayak mimpi tuh comes easily for me gitu loh jadinya. Dan waktu itu kakakku ceritain tentang SBM, keren nih. Jadi aku udah. Tapi kakak kamu sendiri bukan anak SBM? Bukan. Oke. Semua kakakku engineering. I see. Engineer background. Oke, dan kamu sendiri yang beda sendiri lah Beda. ya, in a way ya. Beda nggak hanya sama kakak kamu, tapi juga dengan Keluarga. papa mama. Iya. Tapi ada any expectation nggak as a kid, kayak mungkin kamu harus ke akademisi misalnya, atau gimana? Itu juga yang unik, karena mamaku tuh bener-bener santai. Makanya I think I can pursue what I like easily gitu loh. Oke. Kayak I don't feel pressured to pursue something I don't like. Dimana dulu mamaku tuh bisa nggak ngambil rapotku bertahun-tahun sampai dipanggilin sampai dipanggilin guru kayak, ini anaknya diperhatiin ya. Iya. Cuman- Tapi nggak apa-apa, nilainya nggak apa-apa Nilainya aja. aman. Iya. Mami tuh udah kayak benar-benar udah percaya aja, mami nilainya bagus. Oke. Tapi bukan yang mami akan cek Iya. matematika berapa gitu loh. Iya. So I think that's one of a privilege for me gitu. Kayak, Iya. oh Iya, itu seru tuh. Mamaku kayak gitu juga orangnya, kayak nggak tahu anaknya nggak pernah ngajarin, ya udah les aja. Iya. Tapi ya udahlah, kamu jadinya seneng kan kita Iya. ngejalaninnya tuh kayak we do it because we like it. Bener juga ya. Kalau misalnya ke pressure belajar dan melakukan apapun juga kan pasti beda hasilnya ya. Beda-beda. Oke. And then kamu udah decide nih bermanifestasi dari SMP. Iya, ternyata ya udah dari Ternyata, SMP. Yang ke track ya. Oke. Yang kayak aku bener-bener aku punya fisiknya sekarang, buktinya gitu kayak 2015 aku mau masuk SBM. Oke. Ya. Kenapa? Mungkin Apa yang karena menarik? kakakku bilang kan, aku punya kakak 3 kan. Iya. Kami sih juga punya kakak. Apa yang kakak kita bilang tuh Oh iya. kayaknya keren gitu Iya ya. sih, kayaknya kayak bener kayak iya. Oke, I see. Oke, berarti habis itu kamu masuk SBM, tapi udah menjalani bisnis sebenarnya dari sebelumnya. Berarti bikin Bad Bomb tuh Bikin Bad Bomb tuh aku dari SMA. karena Jadi aku punya brand namanya Maimi kan. Iya. Kita jual bath bombs dan waktu itu cuman ada merek Lush dari luar ya kan. 200.000 sekali mandi. iya, Kan anak SMA nggak ada ya. bener. Itu sebuah kemewahan sih. Iya Sampai kan? sekarang juga pun. ya kan? Very luxurious products. Dan waktu itu karena aku suka, I really like DIYing stuff. Jadi kayak bener-bener suka explore. Waktu itu aku buat taruh di Bukalapak. Bukalapak belum ada Shopee. Masih ada nggak? Udah Nggak ada ya. Berarti you outlast them. Ya kan? Oke. Terus Iya. Terus kayak aku waktu itu aku iseng aja jual kayak di atas buku catatan SMA aku gitu. Terus ternyata ada yang beli. oke. Terus jadinya kerjaan aku waktu SMA, aku sekolah, pulang bikin bad bombs, dan teman-teman satu kelasku tuh yang guntingin stikernya. Oh, kamu pekerjakan. Mempekerjakan satu lembar stiker tuh kayak 10.000. That's actually a very good idea. Kalau bisa orang lain yang ngerjain ya kan. Iya. Oke. Tapi jualannya berarti ke teman-teman sekolah juga apa enggak? Iya ya. Teman-teman sekolah Teman plus sekolah. di Bukalapak. Bener. Terus ternyata it took off. It Lumayan. took off. Oh, oke. Kayak I think it just luck sih basically kayak tapi aku merasa dulu tuh aku masih mindsetnya pedagang, bukan yang building brands, belum Oke. ngerti tentang brands. That's why
amplifying on my middle school's dream untuk ke SBM ITB. SMA mungkin aku buat MVP-nya, ternyata aku suka, that's why I pursue SBM. Oke. Terus when did you realize, ini it can be something bigger than just produk nih, it can be a brand. Itu kapan? Dan gimana? Aku interesting question. Mungkin kuliah kayaknya ya. Oke, pas di Kayak, SBM itu iya. berarti gimana tuh? Masa how was the journey? Jadi waktu SMA kan I wouldn't say it's a business lah ya. Iya. Kayak dagang lucu aja di mana Iya. my revenue equals my uang jajan gitu Benar. kan. Iya. Nah, tapi waktu di SBM jadi belajar kayak how to build product, how to build brands, gimana cara brand bisa mengempower sebuah message dengan produknya. Iya, Kayak belajar it can as a be much business more, lah. Iya. Oke, tapi kalau misalnya kita ngomong bath bomb, sekarang udah ada shampoo dan sebagainya. Bath bomb itself is a very niche product kan gitu. Bener. Lush pun mereka nggak jual bath bomb aja gitu. Iya. Mereka jual other stuff juga. Why do you choose to be very niche? I really like the concept of starting small, tapi iterate based on what our starting point. So basically, Maimi jual bad bombs bener, tapi kita nggak pengen dikenal atau kita nggak berhenti mimpinya di bad bombs company. That's why skincare brands kan lagi naik banget ya, kayak from a couple years back, skincare, body care tuh semua orang buat body lotion, buat shampoo. Yes. Tapi kalau Maimi langsung terjun ke sana, it's just gonna be another brand bikin lotion gitu loh. Dan modalnya harus super gede sih. Modalnya ya kan? kita Karena we're competing with giants. Iya. So that's why we start what we know best, bath bombs. Terus iterasi ke bubble bath. Orang suka bubble bathnya, mau buat bath salt. Orang suka formula bubble bath, kita buat tweak jadi sampo. They fall in love with the brand first, ya Yes, kan? exactly. Kayak mereka udah tahu, and we grow with the customers. Iya. Jujur ya, aku ngelihat Maimi nih, I'm sold. Kayak, Really? iya kayak lucu banget, kayak seru banget. Aku juga by the way nggak ada bathtub ya, cuman kayak lucu banget, seru kayak pengen buat yang kayak di hotel kan gitu, Iya, kadang iya. kayak enak deh. Terus sparks joy gitu loh ngelihatnya. Ya kan masa, dan itu playing on that emotion is a big part of your brand. Bener. Tuh. Yes. Iya nggak? Gimana tuh? I would say how we do brand is quite unique karena kita jual bath bombs yang notabene produk yang sangat visual dan sangat-sangat mainin fisik dan Iya. wangi, kayak experience when you see the Sensorial product. banget ya. Sensorial Iya, banget. Tapi kita nggak punya offline store. That's right. Kayak that's Until recently. no, not even no. Maimi Home is Maimi Home, Maimi Home, Iya. oke lah, cuman it's not the point. it's not of the point. Yeah, okay. Kayak we're not in a big malls or something yet. Then it's a challenge. Cuman by overcoming those challenge, kita tuh merasa mereka nggak bisa lihat produknya langsung. Tapi gimana kalau kita ceritain nanti experience kamu berendam pakai ini tuh seperti apa sih? Iya. Kayak nanti kamu pulang kantor, capek banget gak sih? Pegel banget gak sih? Nah, pas kamu buka ini, bayangin deh aromanya. Enak, Mary. Aku jadi ikut. Oke. Bayangin deh aromanya, nanti kamu kayak berendam air hangat. Iya. All Orang your udah stress ngebayangin melts sendiri away. ya kan. Iya. Dan uniknya, even our data shows, hampir 70% orang yang beli bath bomb kita, itu beli bath bomb dulu baru plan staycations. Oh Wow. wow, itu Jadi- menarik banget. Kamu Jadi- survei beneran kayak Iya. gitu? Oh. Mereka beli dulu in the hopes mereka bakal staycations atau bakal janji mereka buat staycations gitu, Wow. bakal buat liburan. Itu powerful banget sih. Ya kan, maksudnya itu it leads them into bigger things gitu kan. Iya. Maksudnya iya, oke. Karena satu bath bombs mungkin it's just a bath bombs, cuman itu jadi kayak janji It holds mereka. a dream. Iya. It holds a dream, exactly. Iya. Kayak I really like the concept of dream.
manifesting, and that's what I want to bring di Maimi juga. Yeah, you're here because of your manifestation pas SMP gitu kan. Bener. You bring that to other people juga Iya. gitu. Ada boleh ceritain nggak? I'm sure you get a lot of stories ya, masa orang-orang yang pakai bath bomb, mungkin their own memories atau kayak kenangan atau ya emotions ya, memories ketika orang pakai bath bomb tuh atau Maimi seperti apa sih? Well, Yang we berkesan di kamu. get a lot, tapi what I remember now itu jadi kita Maimi ada mini Maimi juga. It's Yang our buat sister brand anak-anak. buat kids. Iya. Dan ada satu ibu-ibu, satu customers, she's a mom, dan dia agak distant sama anaknya karena kerja gitu. Dan dia tuh beli mini Maimi, terus dia pakai dan anaknya senang banget. Oke. Dan dia sampai bilang mini Maimi itu jadi agenda bonding mereka pas weekend. Jadi waktu quality time buat anak. Iya. Jadi kayak Maimi bonds them together through the simplest form of self-care, Iya. mandi. Yes. Kayak nggak perlu ke mall, nggak perlu ke time zone lah atau apa. Udah di rumah mandi. Dan waktu itu aku ngeliat sih kayak DM-nya kayak ya thank you Maimi udah reconnect aku sama anakku. Apa nggak merinding ya kayak gitu kan? Oke, balik lagi tadi ke Maimi ya. So, kamu sekarang masih running Maimi, which kamu sendiri kan ya? Yes, as a founder sendiri. Gimana rasanya being a solo founder? It can be lonely, Iya, obviously. Tapi I don't want to glorify it gitu. Kayak aku nggak mau bilang it's tough karena aku pernah kerja and I find it Tougher. Iya. Ya, jadi kayak okay, it's tough, but Jalanin aja. everything is also comes with the pro and cons gitu Iya, kan. iya. Tapi kamu ngejalanin ini dan Poppy's Dream kan yang itu bertiga. Iya. Yang publishing bertiga, yang ini sendiri. Lebih suka sendiri atau bertiga? Sendiri atau ada partner? Lebih suka ada partner. Oke. Kenapa tuh? Karena kalau sendiri bebannya sendiri ya. Iya sih. Tapi nyari partner kan juga kayak nyari pasangan, tau gak Bener, sih? kayak nyari jodoh. Iya, kayak kalau misalnya apalagi nggak tahu deh kamu ngejalaninnya sama teman atau enggak ya. Tapi kalau sama temen tuh kayaknya you're risking ada resiko personal dan profesional gitu. Iya, bener. What we put in the front line. Kami lebih suka sendiri atau Aku partneran? lumayan, aku sendiri tapi kayak kadang the loneliness itu loh kadang kayak itu kayak kadang. Tapi aku ada ya sounding board lah, maksudnya teman-temanku atau misalnya kakakku kan juga bisnis jadi bisa ngobrol sama orang lain Iya, gitu. Itu penting sih. Yang penting bisa ada friend to talk to. Iya, Oke. iya. Oke. Nah, terus dari personal care brand, kamu tiba-tiba bikin yoga studio nih dan gercep banget gitu kan. Gimana? How or why? Funny thing adalah namaku tuh ya katanya nama kan punya arti ya. Iya. Dan sebuah fun fact, my family name itu artinya terburu-buru. Which part of your name? Fridericiana Mary Pasasa. Oh. The Pasasa one itu artinya terburu-buru. Ya, it's just our family jokes. Cuman Iya. everyone in the family itu memang deadliners, memang aduh Lucu banget. tapi kenapa mungkin orang jadi aku Maimi itu bikinnya unik banget. Oke. Karena aku waktu itu nggak ada kepikiran buat Maimi Home or Yeah. even a yoga studio, tapi at one Monday waktu lagi weekly meeting aku tuh kepikiran gimana kalau kita bikin yoga studio, since community marketing is on trend. Iya. Dan kita biasa sebar produk kita kan, tapi we cannot track our products Iya. out there gitu kan. So I'm thinking gimana kalau since kita suka R&D sama customers, we like to talk with our Langsung customers. aja. Gimana kalau community ini kita gabungkan di satu tempat, Iya. kayak gitu. Jadi hari Senin aku ngide, malamnya aku bikinin decknya, hari Selasa kita cari tempat, hari Rabu aku survei tempat, hari Kamis kita deal.
Oh ya, gila banget. Aku suka kegercepan ini sih. Wow. gitu. Tapi apakah this applies to all ideas atau kamu some parts gercep, some parts aduh agak mikir-mikir. Sebenarnya aku memikirkan sambil aku jalan, dan menurutku secara personal bisa lebih cepat lagi. Oh gitu? Bisa sebenarnya lebih cepat lagi, kayak bisa lebih cepat lagi kok kalau misalnya ada tim yang memang fokus untuk My Me Home, let's say. Iya. Karena kan when we make My Me Home, which is our yoga studio, itu kita sambil jalanin personal care brands, bath bombs, dan itu lagi Desember. Desember orang semua liburan, jadi semua hektik. Jadilah, tapi paralel jadi tuh My Me Home. Cuma I think personally, karena mungkin terburu-buru gitu ya. I don't know if I put lots of pressure for myself juga, tapi jadilah Kalau nggak ada kegercepan itu ya belum tentu jadi. Kadang kalau kebanyakan mikir jadi nggak jadi. Benar. Iya. Tapi aku kan ketika kamu ngomong lumayan soft spoken gitu ya, tapi ternyata di balik soft spoken itu gercep gitu. Jadi kayak first impressionnya ternyata tidak sesuai dengan cerita di baliknya gitu. What is something that people like to misunderstand about you? Atau yang mungkin di social media ada tapi sebenarnya enggak gitu atau sebagainya? Iya. Apa ya? Kok aku menjadi mikir juga ya? Coba pikirkan, kita berikan waktu. Apa yang orang miskonsepsi Iya. to me? Yes. Mungkin kayaknya Maimi kan sangat dekat dengan storytelling kan. Iya. So I think a lot of people assuming aku orangnya feeling banget. Oh iya. Kayak very perasa gitu loh. Cuman when I reflect back, dan my MBTI itu INTP. T-nya tuh 90%. Thinkingnya tuh 90%. So, itu sih miskonsepsinya mungkin kayak aku juga nggak bisa bilang aku banyak mikir sih. Tapi lebih logical. Very ya kan? logical. Instead of, maksudnya bukan artinya overthinking kan bukan artinya overthinking Iya, ya. Lebih iya. Tapi, I mean, kita juga tadi baru ngobrol sebelum ini kan, Iya. baru short period of time kan. And I also have that impression again bahwa kamu, pasti sukanya itu ya yang kayak feeling and storytelling dan sebagai emotions. Tapi aku makanya kaget juga ketika tadi kamu bilang INTP. Bahkan aku develop books kan. Kayak I'm into books juga. Dan one of our first book itu The Book of Dreams, which we make dengan mengenal diri, dan Kak Salma yang Kak Mitch undang juga previously. Itu tuh aku bikin karena waktu itu I have my conversations with my co-founder. Waktu itu Poppy's Dream belum jualan buku, kita jualan sarung bantal. Very very long story. Tapi basically waktu itu pandemi. Long story shortnya gimana? Long story short, kita bikin Poppy's Dream untuk membantu orang tidur dengan mulberry silk. Tapi ternyata dreamnya ini punya arti yang lain ya. Iya. Tapi itu sih simpelnya, aku lagi jualan sarung bantal nih kayak gini, dan I have my meeting with one of my co-founder, Tristan namanya. Terus dia tuh abis ketemu sama guru SMA-nya, dan dia ngitungin personal finance guru SMA ini. Ya, long story short, Tristan ini bilang kayak mungkin agak bingung ya, karena dihitungin terus kayak, iya nih bapak bisa beli mobil 5 tahun lagi. Terus respons bapak gurunya ini, dia bilang kayak, dia tuh nggak percaya dalam hidupnya dia bisa beli mobil. Dan itu dia bawakan conversationsnya pas kita lagi weekly meeting Poppy's Dream untuk jualan sarung bantal. Terus kayak, kenapa ya Mer ya? Nah aku juga nggak bisa punya jawaban yang clear kayak, iya kenapa ya Tan? Bahkan mimpi kan gratis. Kayak, kamu mimpi aja nggak sih? You direct your mind to what you want gitu, nanti akan didekatkan ke sana, karena ya kamu akan obviously akan usaha ke sana gitu kan. Terus we came up with the conclusions kalau nggak semua orang bisa bermimpi ternyata.
kayak it's a privilege to have dreams. Mm. And not everyone can have that. Jadi kita bantu kita kepikiran kenapa orang bisa bermimpi dari internalnya sama dari lingkungannya. Yes. So, karena aku orangnya tech dan very logical, gimana kalau kita bantuin aja nih orang bermimpi lewat buku. Kayak it's a very practical solution gitu kan. Kalau kamu nggak tahu bermimpi, yaudah ini nih caranya. Ini loh yang dimimpiin. Iya. Kayak having a lot of prompts, having a lot of exercises. Jadilah The Book of Dreams. Jadi kita shift dream dari tidur jadi dream ke mimpi. Wow. Ini unlikely banget. Maksudnya dari cerita itu bisa menjadi you turn it into... Pivotnya aneh banget sih. Kenapa nggak dua-duanya? As a business wise, karena we have to fokus aja on a campaign kan, Iya. dan itu dua market yang berbeda. Iya sih. Dan ini kamu yang nulis sendiri bukunya? Enggak, aku kurikulum Oke. developer, frameworknya ke collaborators kita mengenal diri, Kak Salma dan Kak Witska yang Nulis. karena mereka punya background di coaching dan juga I think the backgrounds would be more credible lah ya. Iya. Gitu. And how is it going with Poppy's Dream so Poppy's far? Dream is amazing. Mhm. Kalau nggak salah terakhir aku update The Book of Dreams udah 10.000 lebih. Wow. Keren banget. You help 10,000 people Yeah, and that's amazing. mengejawantahkan their dreams. Mengejawantahkan apa biasanya? Iya kan? Articulating Yes. their dreams ya kan? Membantu orang bermimpi. Dan itu masuk ke series 2 The Book of Executor. Oke. Karena udah mimpi nih. Cuman aku nggak mau orang berhenti di bermimpi doang. Karena me myself lucunya I write books tapi I don't read books that often. Karena oke. setiap aku baca buku, aku tuh kayak 5 halaman aja aku udah greget pengen Selesai. execute gitu loh. Oh, oke. Kayak ada ide ini, oke, bye, mau execute dulu gitu loh. And then I came back like 6 months later. Iya. Yang kayak, oh, jadi sampai mana ya? Iya. Gitu. Terlalu time consuming ya, time spent on a book ya. Iya, kayak pengennya execute gitu kan. Oke, menarik banget. Tapi what would you say, ada nggak benang merahnya dari Maimi dan menjalankan Maimi dan Poppy's Dream ini? Iya, walaupun industrinya beda banget, tapi I think Maimi dan Poppy's itu angle-nya sama, membantu mereka lebih punya waktu sama dirinya sendiri. Tapi satu dengan buku, satu dengan me time gitu. Oke. Kita dari tadi udah ngebahas yang lebih ke sisi bisnis ya. Maksudnya business is dan work is a big part of our lives tentunya. Tapi how would you describe yourself outside of your work, Mary? Oh my god, I'm afraid of this question. Takut ya? Kayak ada nggak sih di Twitter tuh kayak apa? Tolong please describe yourself without your work. Iya. What am I without work? Apa ya? Ya kan, it's a big part of your identity. Yeah, I think Mary, Maimi, Poppy equals to Maimi dan Poppy Sen. We have time. I would say, okay, tanpa kerjaan. Iya. Apa yang kamu suka? Dan what's important for you? I would say I'm a dreamer who's afraid of losing time. Oh, a dreamer who's afraid of losing time. Yes. Gimana tuh? Jadi a dreamer kan biasa ya dia banyak lah ya, banyak yang dia mau. Cuman apart from just wanting that dream, aku orang yang cukup suka mengeksekusi. Tapi di balik itu aku
mengeksekusi karena aku takut kehilangan waktu gitu. Oke. Cause iya ya mungkin Kenapa? Why that urgency? Selain ada di nama belakang kamu, ya. jadi nama adalah doa, tapi what's with the urgency? Apa yang kamu takutkan? Karena jadi dari aku SMP aku tuh sudah memikirkan kita tuh bisa mati kapan aja, Iya. ya kan? So I think so I think growing up aku sudah menyadari yang mungkin gak banyak orang muda tahu, kayak oh you have all the time in the world, cuman for me personally bisa aja kita loh mati besok. So I don't want to waste that, I don't want to do things I don't like. Makanya mungkin manifestations datang di situ. Oke. Kayak urgensi untuk melakukan sesuatu yang aku suka lebih tinggi karena aku tahu aku punya kesadaran kayaknya hidup kan nggak selama gitulah. Iya. Tapi what's with manifestation ya? Ini yang waktu itu pernah aku pikirkan adalah the line between manifesting, which is like what you want lah ya, manifesting gitu, dan being open to new things. Oke. Gimana tuh kalau buat kamu? That's my weakness sih. Oke, gimana tuh? I wouldn't touch things I don't want in the first place. Want or no? You don't know or you don't want? I don't want. Mungkin over time, we're exposed to different things and different experiences. Iya. Kalau aku mau, aku akan kejar. Cuman kalau aku nggak suka, biasanya aku nggak sentuh sama sekali. So answering your questions, kayak being open to new things, I really like it. I think experience is one of the big part of my life juga. Aku kayak tiba-tiba ikut lomba skating. As an adult? As an adult. Oke. Kayak aku belajar ice skating abis kuliah. Lucu banget. Terus aku ikut lombanya. Seru banget jujur. Temanku ada juga yang baru skating as an adult, terus kayak iya ya itu seru banget sih. Iya kan, lucu banget gitu. Kayak ya apalagi kita udah adult, udah punya our own money. Iya. I really like finding new experience sih. Oke. Cuman career experience enggak gitu. I think I'm very dive itu into my current career. Oke. Jadi explore-nya di luar karir aja lah ya. Iya. Karir yang pasti-pasti aja gitu ya. Oke. Iya. How about you, by the way? Kayak how would you describe Kamich outside of work? Outside of... Paling sebel nih kalau dibalikin begini nih. Balik ke podcastnya Lon. Dibalikin begini. Di luar pekerjaan ya. Yes. Aku kadang juga suka, aku kayak terlalu... Even outside of with Mitch. Nah tuh dah, kayak over reliance on identity of working. Tapi I know that my values itu connection and curiosity. Gitu. Jadi aku tuh suka semua yang berhubungan dengan orang. Gitu. I like talking to people. I like being in a contact. Pokoknya butuh connection deh orang. Masa I know it's a basic human thing ya. Yeah, tapi not everyone. I think you have more will to do that sih. Aku tipe orang yang bakal ngajak ngobrol orang di sebelahku kalau lagi naik pesawat gitu. Kayak every single flight, pasti kalau misalnya aku lagi sama kakakku atau gimana, pasti selalu aku yang disuruh duduk di sebelah orang. Dan itu ya contohnya kayak gitulah gitu. Dan curious dan explore kali. I think those are the 3 words. Connections. Ya, curiosity and exploring. Iya. Jadi tadi ketika kamu bilang kayak you wouldn't touch things you don't want gitu kan gitu. Aku tipenya orangnya kayak ya udah nggak apa-apa, coba aja dulu gitu. Gitu. Jadi yang kayak agak lebih kayak flexible. Gitu. Iya, agak lebih flexible and adaptable, but also mikirnya banyak kayak. Would you say you're an overthinker? Banget, iya. Oh ya? Iya. Nggak orang wouldn't guess that sometimes. Iya. Kayak kirain kayak oh ya udah happy go lucky aja. Yeah, happy go lucky. I was gonna say happy go lucky. Iya, but actually
not, kayak maksudnya lumayan mikirnya tuh kayak A sampai Z gitu loh. Jadi aku ya lumayan pemikir gitu di balik ke happy go luckian ini. Oh my god, I wouldn't guess sih. Really? Iya. Gitu, tapi ya lumayan, ya gitu deh. Gitu, jadi we learn something new about first impressions and how people really are kan. Gitu deh. But balik lagi ke kamu, Mike, balik lagi. You help people to slow down, to get to know themselves. How do you slow down? I haven't got an answer yet. Oh, I like it. Karena, I don't know, I haven't been slowing down since college. Okay. Kayak there's always something new and I always put myself to another pressure and a new experience. Every time sih. Jadi even everyone in my office, timku kayak, Mer, santai. Aku punya satu fun fact juga. Aku kalau naik tangga, aku nggak bisa jalan. Lari. Aku akan lari. Lucu, sorry. Oh iya. Itu satu fun fact sih. Kayak iya sih, when you said that I help people to slow down, Foundernya sendiri enggak nih. Gimana nih guys, ya kan? Oke. Tapi kenapa? I don't know ya. There's always something new I want to achieve and lagi dapat momentumnya aja nggak sih? Ya kan, maksudnya kalau emang kan ada seasons of life ya. Betul. Lagi di seasons of life yang gas gitu ya. Oke. Tapi kamu suka tidur nggak orangnya? Suka. Oh suka. Suka. Oke. Karena maksudnya ada nih orang yang kayak tidur dan makan tuh nih, I have a friend who said to me, I wish kita nggak perlu tidur sih dalam hidup. What? Maksudnya kayak, kenapa sih kita perlu tidur? Kan kita bisa pakai waktu itu mungkin buat sesuatu something else. Tapi nggak, kamu suka tidur? Nggak, aku menikmati waktu tidur sih. I have no trouble sleeping anyway. Pelor ya? Nempel molor? Iya. Oke. Aku suka sih, aku menanti sih. Oh gitu, iya. Oke. Dari diri kamu, who's maybe like, what's the most important relationships in your life right now? The most important relationship, I think I'm building relationship with myself sih. Oke. Right now, kayak the thing I'm focusing on. Karena there's always someone in my life. Iya. Since high school. Someone tuh maksudnya Kayak love, partner, friends, dan sekarang kan semua udah jalannya masing-masing ya. At least we're not ngobrol secara intens gitu kan. So being alone with yourself dan benar-benar memikirkan aku tuh merasakan apa sih. Ya lucu juga sih karena I wrote books tapi this is the journey. But I mean, just because you write books doesn't mean you have it all figured out, ya kan? Oke, anyway. Tapi berarti lagi banyak mengenal diri sendiri juga nih. Banyak mengenal diri sendiri. Oke. Gimana dengan kamu di sini dan orang tua di Bandung? Apakah we're coming back dengan family dan sebagainya ya? Kayak apakah mereka mungkin suka visit atau how's the relationship long distance family gitu? I really like the connections in my family sih. Karena mom is really chill, dad is really chill. Mereka suka sleep over di apartemenku juga. Lucu, gemes. Suka nganterin ayam biar aku masak gitu-gitu. Lucu. Kayak there's a love language. Asian mom kasih makanan. Iya. Tapi it's mungkin orang gak banyak yang ngomongin your last meal with family as a whole gitu kayak. Bisa merembes. Oke, gimana tuh? Karena back then aku sekeluarga kan banyak kayak berenam tuh. Iya. We do a lot of things together. Kayak olahraga bareng, makan bareng, ngobrol bareng. Dan tiba-tiba aja in 2-3 years sekarang one of my brother di Bali, satu di Jakarta, dua sekarang di Bali. Jadi I have lunch with them tuh harus di
scheduling Ya. kayak tapi jadinya lebih dekat karena we know we have to savor those moments ya. Time is limited ya. Yes. Ya sih. How about you? Dengan keluarga aku. Yes. Aku tipe sama keluarga aku tuh yang bisa makan bareng 3 kali sehari plus snack. Kayak food is a big thing in my family, tapi we spend a lot of time together juga. Oh, bagus Jadi dong. iya bagus sih. Jadi ketika kamu ngomong gitu kayak you don't know kapan bakal Your last terakhir. Ya maksudnya meal last meal bareng. because of any reason lah ya Yes. gitu. Jadi iya sih kayak hal-hal yang seperti itu yang sebenarnya sangat berharga. Tapi nggak ada goodbye-nya, nggak ada. Nggak tahu kan nggak Iya, tahu. nggak Iya nggak tahu. tadi as you said on your thought pas lagi SMP kayak kita kagak ada yang ngejamin besok gitu kan, jadi kayak gila dark banget gitu obrolannya. Tapi iya nggak apa-apa, it's okay, nyalon bisa agak nggak santai juga kok ya kan. Oke, iya oke. Yes, agak melankolis langsung. Tapi oke, coming back a little bit to you and that you help people dreams dan you help people dream dan sebagainya. What is your own dream? I just want to give more than I take. I think that's the thoughts that have been in my head for a couple of years. Oke. Kayak gimana, pokoknya at the end. Tapi nanti kita ngomongin kematian lagi. Gak apa-apa. Tapi basically I just want to give more than I take karena mami itu orangnya words of affirmations banget. Okay. Dan mereka my parents selalu ngasih affirmations kayak kebaikan tuh will come back to you. Iya. Kayak tanpa kamu minta. Jadi kayak I find it easy to live life when I have a lot of values to share. Makanya aku suka berbisnis juga. Jadi aku sempet kerja dulu, intern doang 3 bulan. Minggu pertama aku udah pengen resign banget karena kayak, gila kerja susah banget. Gini ya. Aku nggak relate di situ karena kantorku yang dulu it was great. Jadi okay. gitu. Tapi ya, but continue. Ya jadi gara-gara itu aku jadi mulai berbisnis dan aku suka dengan cerita-cerita yang masuk. Yes. So I feel like, kayak the more I can give to other people, kayak it is a self satisfaction juga sih. Bener. Ya kan? Actually, giving is sometimes a selfish act sebenarnya. Maksudnya buat kita juga gitu ya nggak sih? Ya kan? Yeah, there's two sides ya. Iya, two sides. Iya. Kayak if we think about it, cuman aku suka sih. And business is the way that I know to share more values. Iya. One thing that I realize from that adalah kadang kan kayak ada masanya kadang kayak udah lagi uring-uringan aja ya gitu. Maksudnya uring-uringan sendiri dan sebagainya. Tapi selalu itu kata kunci adalah ketika lagi sendiri sih gitu. Jadi ketika lagi uring-uringan gitu, what I like to do adalah kadang nyari orang lain sih gitu. Kayak seeking that connection gitu, whether that's with family or friends gitu. To get yourself out of your head ya, maksudnya giving your energy, giving your time, your energy ke orang lain karena berbalik sih, gitu. Kayak energy is contagious sih buatku. Dan aku jarang baca buku, cuma aku suka ketemu orang. Jadi aku suka personal experience. Kayak I value personal experience dan insights yang mereka share tuh kayak aku sangat suka. Iya. Tapi kalau kayak ketemu orang gitu ya, dan tadi kamu mention juga teman-teman lagi banyak sibuk, umur-umur segini lagi mereka semua sedang asik kerja nggak sih gitu. So how's friendship going on right now at your age? Ngomong at your age kesannya gue tua banget ya. Benar, gue nggak setua itu guys. Tapi ngerti kan maksud aku. Tetap beda berapa tahun kan, berapa tahun nggak dispesifikasi ya berapa tahunnya ya. Tapi kan fase hidupnya beda ya gitu. How's friendship going for you? Even now, kayak aku lulus 2021 dan sekarang 2025 udah beda banget sih. Kayak my friendship and what they talk about udah serius banget. Kayak udah ngomongin kerja, ngomongin nikah, ngomongin mimpi-mimpinya, ngomongin masalah-masalah kerjaannya. Padahal kan kita dulu masih ngomongin
ke Jogja langsung tiba-tiba pergi gitu. Iya. Cuman I think friendship for me, friendship is one of the thing I cherish sih, karena I really like I think what we are now itu kan is a mosaic dari beberapa teman kita kan, kayak if you I wanna see myself, I just look at 5 closest people to me, kayak are they doing well atau are they giving positive impact, am I giving positive impact for them, then I think friendship for me is something I really cherish untuk berkembang. Oke. Dan uniknya all of my teams, kayak most of my teams dan co-founder tuh temanku juga. How's that possible? Seriusan? Iya, jadi di kantor ini semuanya Gen Z juga, so it's a unique connections juga sih, kayak mungkin di kantor kita serius dan posisinya aku misal supervisornya, tapi setelah itu kayak makan di mana gitu-gitu, kayak ada yang baru nih gitu-gitu. Itu aku I really like. Juggling itu gimana? Maksudnya personal and professional. Tadi baru ngomong tentang founder, tapi ketika tim? Mungkin aku dibantu dengan I'm very logical person, dan aku nggak enakan, jarang tuh punya nggak enakan kayak mau nyuruh tapi nggak enak gitu kan. Gue tuh. Terus tapi from that point I have no issue. Kayak aku juga suka ceritain ke mereka, guys, I will be very demanding but also very supporting. Jadi I will support you, tapi at the same time I will demand you karena this is work. Dan untungnya temen dan timku bisa jaga itu sih. So aku suka sih. Wow, so interesting. Do you have team also? Aku lumayan solo ini ya, karena kan kayak misalnya kayak kalau instructor juga kan lumayan ya Gia is a team, lumayan lean ya. Lean banget sih. Iya. Jadi are you planning to like terbuka aja dengan podcast kan semakin banyak. Iya, terbuka aja, let's see where this leads tentunya gitu. Tapi in general nggak bisa lah melakukan apa-apa sendiri. Kayak itu sih, maksudnya like if you want to grow, ya memang harus sama orang sih. Bener. You can, tapi go fast or go far gitu kan. Gitu sih. Kadang aku fokusnya kayak ke fastnya terus. Tapi ya maksudnya itu harus far dan for some things lah ya. Maksudnya some things work, some things don't. Tapi those that want to go far ya harus ini. It's a mutual goal. Iya. Aku punya pertanyaan nih dari first impression lagi ya. Kamu orangnya good under pressure, nggak gampang panikan ya? Iya nggak? Iya ya. So, when you say energy is contagious, kayak ngobrol ini, aku ngerasa kayak calm gitu loh. Iya bener, kayak aku kayak menyerap. Aku in general orangnya lumayan kalau ngobrol tuh agak bersemangat ya. Jadi terus tapi kayak karena kamu very calm demeanor gitu kan, jadi aku kayak ngerasa kayak pengen gini gitu sih gitu. Tapi berarti yang itu the impression that finally is true. Bener ya. Kayak I thought you're a happy-go-lucky, very very chill. Ternyata you have a lot going on. Enggak, gitu lah. Gitu. Okay, alright. So I have some rapid fire questions for you. I don't know yet. Kenapa? Apakah susah? Enggak sih. Enggak kok. Enggak, ini bukan ujian, tenang saja ya. Oke. Siap. Rapid fire question. Mari kita mulai. Do you sing in the shower? Yes. What is your favorite song to sing to right now? Birds of a Feather, Billie Eilish. Iya lagi. Itu tuh bener-bener kayak lagi ngawang terus kayak bikin pengen nyanyi itu. Oke. Treatment nyalon atau pijat favorit? Hair spa. Lagi ya, oke. Lagi itu. Pilih satu, cuman pakai cleanser atau cuman pakai moisturizer? What? Cuma pakai
cleanser. Oke. Saya kalau antara moisturizer sama sunscreen pasti Iya kan? sunscreen Iya, ya iya, kan, iya. kayak cuman cleanser sama moisturizer ya kan. Oke, anyway. Cita-cita pas kecil sebelum mau ke SBM ITB. Nah, jadi punya rumah sakit. Oh, really? Ya. Kenapa kok bisa? Kenapa ya? Kenapa? Nanya balik nih ya. Dulu aku SMP kan pernah sakit tiroid, Oke. terus sering ke rumah sakit kan. So I just thought, keren juga nih kalau punya rumah sakitnya. Wow, sebuah mimpi. Aku kayak nggak pernah denger orang pengen rumah sakit. punya rumah sakit deh. But that's great. Favorite time of the day? Night, after work, Jam berapa? jam 9 ke atas. That's nice. Me time. Wind down Yeah. gitu ya. Favorite smell in the world? Favorite smell is my bath bombs, DP Lavender. Oh, Because oke. it holds very personal memories sih, karena itu produk pertama yang aku rilis. Oke. Dan kebetulan wanginya lavender, sampai sekarang juga menjadi best seller. Jadi kalau aku cium itu aku inget masa-masa susahnya membangun bisnis. Kamu dulu berarti tapi bener-bener nyampur sendiri kan? Iya. Nyampur bener-bener pas ngejalanin sama ini masih sempet nyampur sendiri nggak? Atau itu pas Nggak. SMA aja? Nggak, Itu udah pas ada SMA. orang? Cuman Oke. waktu ke Jakarta dan bikin bisnis ini as a business, itu aku masih packing, admin. Kamu udah bisa menelan semua ini ya, udah tahu mencicipi Iya. mencicipi semua role-nya ya. Aku suka founder yang seperti itu, kayak harus Harus tahu. Bahkan Miami Home aku pasang SPC-nya. SPC. Ini ya, vinilnya. Oh, Kayak- oke kalau itu lumayan involved ya. Oke. Tadi mau nanya favorite Miami smell, but you already answer because it's your favorite smell in the world. Jajanan favorit pas SD? Jajanan favorit tempe Tempe? gorengan. Oh, gorengan. Oke, iya. Oke. Speaking of goreng, ayam goreng atau ayam bakar? Ayam bakar. Oke. Bandung atau Jakarta? Right now Jakarta. Tapi kalau Bandung, Jakarta atau Bali? Bali. Bali. Kenapa? What's with Bali and Aku suka ke pantai dan my brother sakit. Iya sih, dua lagi ya. Iya. Kamu di sana ya. Kayaknya aku mau maybe kayak growing a family there aja gitu. Iya. Is it part of your dreams? Iya. Oke. Kayaknya Jakarta polusi. Iya, I don't know if it's the healthiest place to raise a family. Oke, dari aku itu aja rapid fire questions-nya. Thank you so much. I learned so much from you in terms of first impression. Itu pastinya Turns out ya. Iya, ternyata you learn bukan not from judging but from judging. Enggak, tapi maksudnya dari first impression ternyata bisa mengenal lebih dalam, dan suka banget karena Miami dan whatever you do itu didasari oleh cerita gitu. Maksudnya kayak ya kan, it starts from stories, from human emotions gitu, dan itu your understanding of that, your curiosity of that, itu yang menurutku bisa mungkin bisa dibawa kemana-mana kali ya. Jadi apapun, whatever it is that you do gitu. It's been a pleasure talking to you. Thank you so much and regulating my energy lebih kalem. And yeah, thank you so much and talk soon. Bye bye. Talk soon deh. Tadi udah talk dari kemarin.